السلام علیکم۔ آج ہم الجبری عبارتوں کے اجزائے ضربی سبق میں مشقی سیٹ 6.2 سمجھیں گے۔ مشقی سیٹ 6.2 اور 6.3 دونوں بھی ہمیں ضابطوں کی مدد سے حل کرنی ہیں۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 30 کا فوٹو دیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمیں ضابطہ A کی قوت 3 جمع B کی قوت 3 اس کے اجزائے ضربی ایک قوس میں A جمع B اور دوسرے قوس میں A کی قوت 2 نفی AB جمع B کی قوت 2 اس طرح ہے، اور یہ اجزائے ضربی کس طرح حاصل کیے گئے ہیں یہاں پر ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ A جمع B قوس کی قوت 3 برابر A کی قوت 3 جمع 3A کی قوت 2B جمع 3AB کی قوت 2 جمع B کی قوت 3۔ یہ جو ہے یہ پچھلے سبق کا توسیعی ضابطہ ہے۔ یہاں پر A جمع B قوس کی قوت 3 ہے اور اس کی توسیع کی گئی ہے۔ ابھی اسی ضابطے کو کچھ الگ طریقے سے لکھ کر ہمیں A کی قوت 3 جمع B کی قوت 3 کے اجزائے ضربی بتائے گئے ہیں۔ دوسری لائن سمجھتے ہیں، دائیں جانب کی عبارت سے 3AB مشترک نکال کر اس توسیعی ضابطے کی ترتیب ذیل کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، جو اوپر کا ضابطہ ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے 3A کی قوت 2B جمع 3AB کی قوت 2، یہ دونوں میں کیا کیا گیا ہے؟ دونوں میں 3 بھی ہے، A بھی ہے اور B بھی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے، نیچے جو لائن لکھی ہوئی ہے اس میں 3AB کو مشترک نکال کر باقی جو حصہ بچا ہوا ہے اسے قوس میں لکھا گیا ہے، اور اس طرح لکھنے کے بعد ہمیں ضابطہ جو تیسری لائن ہے وہ اس طرح ملا کہ A جمع B قوس کی قوت 3 برابر A کی قوت 3 جمع B کی قوت 3۔ دیکھیے، B کی قوت 3 ضابطے میں آخر میں ہے، یہاں پر کیا کیا گیا، بیچ میں لکھ دیا گیا، پھر جمع 3AB کو مشترک نکال کر پھر آگے قوس میں دیکھیے وہ جو اوپر کے اس میں لکھا ہوا ہے 3A کی قوت 2B، تو اس میں A کی قوت 2 مطلب دو مرتبہ A ہے، تو ایک A بچ گیا تو ایک A لکھ دیا ادھر نیچے قوس میں، اور جو دوسرا دیا ہوا ہے 3AB کی قوت 2، اس میں بھی 2 مرتبہ B ہے، تو جو ایک B بچا وہ قوس میں لکھ دیا گیا۔ تو اس طرح یہ جو پوری لائن ملی ہم کو اس طرح ملی، A جمع B قوس کی قوت 3 برابر A کی قوت 3 جمع B کی قوت 3 جمع 3AB مشترک اور قوس میں A جمع B۔ اب چوتھی لائن میں لکھا ہوا ہے، طرفین کی عدل بدل کر کے، یعنی کہ جو ضابطے میں برابر کی علامت کا سیدھے طرف کا حصہ ہے وہ الٹی طرف لکھ دیے، اور الٹے طرف والا حصہ سیدھی طرف لکھ دیے۔ تو ہمیں ضابطہ کس طرح ملا، دیکھیے، اب A کی قوت 3 جمع B کی قوت 3 جمع 3AB قوس میں A جمع B برابر قوس میں A جمع B قوس کی قوت 3۔ اس طرح ضابطے میں جو سیدھی طرف تھا اس کو ہم نے الٹی طرف لکھ دیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی نیچے والی لائن لکھی ہوئی ہے، اس لیے A کی قوت 3 جمع B کی قوت 3 برابر A جمع B قوس کی قوت 3 نفی 3AB قوس میں A جمع B۔ دیکھیے، یہ جو ہے نفی 3AB قوس میں A جمع B، یہ جو تھا یہ برابر کی علامت کے سیدھے طرف تھا، تو ہم نے اس کو الٹی طرف لے کے آئے، تو یہ جب سیدھی طرف جمع میں تھا، تو جب ہم نے برابر کی علامت کی دوسری طرف اسے لائے تو وہ جمع والا عدد کیا ہوتا ہے، تفریق میں بدل جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ہم کو کیا مل گیا یہاں پر، نفی 3AB قوس میں A جمع B۔ اب اس کے آگے برابر کی علامت لگی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے قوس میں A جمع B ایک قوس میں، اور دوسری قوس میں ہے A جمع B قوس کی قوت 2۔ دیکھیے، یہ جو ابھی آیا A جمع B ایک قوس میں اور دوسرے قوس میں A جمع B قوس کی قوت 2، یہ کس طرح ملا؟ دیکھیے، آپ اگر پیچھے کی طرف جاؤں گے تو پیچھے کی طرف جو لکھا ہوا ہے A جمع B قوس کی قوت 3، تو مطلب اس میں کیا ہے، A جمع B کو 3 مرتبہ ضرب دیا ہوا ہے نا، تو یہاں پر کیا کیا گیا،
एक मरतबा पहले हमने आगे अलग कर दिए, ए जमा बी लिख दिए, और आगे जो 2 मरतबा वाला है उसको कुव्वत 2 लगा के 2 मरतबा कर दिए। तो इस तरह हमें ये वाला जो हिस्सा मिला, एक कौस में ए जमा बी और दूसरे कौस में ए जमा बी कौस की कुव्वत 2, ये किसकी तौसी है? ए जमा बी कौस की कुव्वत 3 की तौसी है। और फिर उसके बाद जो नफ़ी वाला हिस्सा बचा हुआ था पीछे, तो वही नफ़ी वाला हिस्सा हमने आगे भी लिख दिए। तो इस तरह ये जो 5वीं लाइन है हमारी, उसके अंदर आगे लास्ट में लिखा हुआ है नफ़ी 3ab कौस में ए जमा बी। अब छठी लाइन समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बराबर एक कौस में ए जमा बी, उसके बाद चौकोन ब्रैकेट है और उसके बाद गोल ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए जमा बी कौस की कुव्वत 2 नफ़ी 3ab और चौकोन ब्रैकेट मुकम्मल। ये किस तरह मिला हमें, देखिए जो आप अगर ऊपर देखेंगे तो नफ़ी 3ab है, तो नफ़ी 3ab के बाद में भी ए जमा बी कौस में लिखा हुआ है। और अगर हम नफ़ी की अलामत के पहले देखेंगे तो आगे के ब्रैकेट में भी हमें एक मरतबा ए जमा बी मिला। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए जमा बी को मुश्तरिक कर दिया, और मुश्तरिक करने के बाद जब हमने चौकोन ब्रैकेट में लिखा तो जो बाकी बचा हुआ था वो हमने चौकोन ब्रैकेट में लिखा, यानी कि ए जमा बी मुश्तरिक कर दिए। फिर बाकी क्या क्या बचा था, ए जमा बी कौस की कुव्वत 2, तो हमने वो चौकोन ब्रैकेट में लिखा। फिर नफ़ी की अलामत लगाए और फिर इधर से जो बाकी बचा 3ab वो हमने लिख दिया, और ए जमा बी तो हम पहले ही मुश्तरिक निकाल चुके। इस तरह हमें ये वाला हिस्सा मिला। अब आगे है बराबर की अलामत, और कौस में लिखा हुआ है ए जमा बी और दूसरे कौस में लिखा हुआ है ए की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा बी की कुव्वत 2 नफ़ी 3ab। अभी देखिए इसके अंदर अगर हम पीछे की तरफ से मवाजना करें तो ए जमा भी इधर पीछे भी लिखा हुआ है और आखिर का जो 3ab की इस तरफ लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ ए जमा बी कौस की कुव्वत 2 है वहाँ पर यहाँ पर आगे की तरफ दूसरे ये आ गए, वहाँ पर उसकी जगह पर क्या आ गया, ए की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा बी की कुव्वत 2। अभी आपको याद होगा कि हमने पिछले सबक के सबसे पहले स्टार्टिंग में जो ज़ाब्ता पढ़ा था ए जमा बी कौस की कुव्वत 2, उसकी तौसी यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं 7वीं लाइन की तरफ। 7वीं लाइन में देखो लिखा हुआ है कौस में ए जमा बी दूसरे कौस में ए की कुव्वत 2 नफ़ी ab जमा बी की कुव्वत 2। देखिए ये अब और छोटा हो गया। ये छोटा क्यों हुआ, देखिए ऊपर की तरफ अगर आप कौस में देखें तो जमा 2ab है और नफ़ी 3ab है। तो यहाँ पर देखो दोनों एक जैसे है, दोनों में ab है, तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर जमा और तफरीक का अमल करेंगे। देखिए जो है वो मस्बत अदद है, 3 मनफी अदद है, तो जब एक मस्बत अदद और मनफी अदद रहता है तो हम क्या करते हैं, तफरीक का अमल करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या किए, 3ab में से 2ab निकाल दिए, तो कितना बचा, 1ab बचा। और 1ab बचने के बाद जमा नफ़ी के उसूल के मुताबिक हम क्या करते हैं, बड़े अदद की अलामत जवाब को लगाते हैं। तो इस तरह हमें जो बीच में मिला नफ़ी ab, तो वो नफ़ी 1ab है, मतलब 1 ना लिखते हुए सिर्फ ab लिख दिया गया है। मेरे ख्याल से आपको 7वीं लाइन तक के ये समझ में आ गया होगा कि हमें एक एक स्टेप किस तरह मिली। अब जो ऊपर के 2 कौस है, 2 कौस में जो लिखा हुआ है, एक कौस में ए जमा बी दूसरे कौस में ए की कुव्वत 2 नफ़ी ab जमा बी की कुव्वत 2, ये दोनों क्या है, ज़र्ब की सूरत में है, और यही सूरत ए की कुव्वत 3 जमा बी की कुव्वत 3 के अज़्ज़ाए ज़र्बी है। तो इस तरह हमें लास्ट लाइन जो ज़ाब्ता मिल रहा है वो मिल रहा है ए की कुव्वत 3 जमा बी की कुव्वत 3 बराबर एक कौस में ए जमा बी दूसरे कौस में ए की कुव्वत 2 नफ़ी ab जमा बी की कुव्वत 2, ये जो है ए की कुव्वत 3 जमा बी की कुव्वत 3 के अज़्ज़ाए ज़र्बी है। अब हमें इसी ज़ाब्ते की सूरत वाले सवालात के अज़्ज़ाए ज़र्बी आगे जो कौस में दिया हुआ है ना, उस हिसाब से करना है। मश्क नंबर 6.2 में